Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahr Ramadan syahrul siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat para shaimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 14 April 2023 Masehi bertepatan dengan insyaallah tanggal 23 Ramadan 1444 Hijriah. Artinya menurut sinyalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan turun Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Bahwa mushaf Al-Quran aslinya itu masterpiece-nya ada di Lauh Mahfuz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz." Sesungguhnya Al-Quran itu kitab yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Wa qala ta'ala aidan, "Innahu la-Qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun." Sesungguhnya Al-Quran ini satu kitab yang mulia yang tersimpan di satu kitab yang mulia dan tidak disentuh kecuali oleh makhluk yang suci. Adapun Al-Quran diturunkan 2 tahap. Yang pertama dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzilal Quran min al-Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya jumlatan wahidatan, thumma unzila nujuman." Al-Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah, jumlatan wahidatan, lengkap, 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Kemudian thumma unzila nujuma, kemudian diturunkan bertahap. Yang pertama diturunkan yaitu di Gua Hira ketika Nabi berusia 40 tahun. Surat yang pertama 5 ayat dari suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus turun di Makkah 11 tahun, di Madinah 12 tahun, 23 tahun Al-Quran turun. Maka pada akhirnya pada Hajjatul Wada turun firman Allah terakhir, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina." Hari ini aku sempurnakan agama dan aku ridho Islam sebagai agama. Kaum muslimin Saimin rahimakumullah, Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 124.000 nabinya. Di antara 124.000 ada 313 rasul. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Kenapa? Karena hanya Al-Quran lah yang bisa disaksikan sepanjang zaman sampai kiamat nanti oleh seluruh makhluk yang hadir setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti mukjizat yang lain selesai setelah kurun waktunya hilang. Apakah benar Al-Quran mukjizat?
Mukjizat syaratnya harus khariqul adah. Khariqul adah artinya luar biasa, tidak bisa direkayasa oleh manusia. Baik, pertama kita lihat Al-Quranul Karim sampai detik ini 1450 tahun kurang lebih yang diturunkan, masih tetap orisinal dalam bahasa wahyunya, yaitu bahasa Arab. Sementara tidak ada kitab suci sampai detik ini yang orisinal sesuai dengan bahasa wahyu, entah itu Zabar, Al-Zabur, Taurat, Injil, Bible. Diturunkan dalam bahasa Ibrani. Di sini kita baca dalam bahasa Indonesia. Di Amerika, Eropa bahasa Inggris, di Rusia bahasa Rusia, di Cina bahasa Cina dan sebagainya. Tapi Al-Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab di seluruh dunia. Indonesia, Cina, India, Jepang, Eropa, Amerika tetap berbahasa Arab. Ini satu ciri bahwa Al-Quran adalah mukjizat khariqul adah. Yang kedua, bahwa Al-Quran bukan hanya relevan dengan sains dan teknologi, bahkan sumber sains dan teknologi. Banyak sekali teknologi yang sekarang ditemukan manusia itu bersumber dari Al-Quran. Salah satu contoh bahwa tidak ada agama apapun di muka bumi ini yang membenarkan, yang merekomendasikan bahwa manusia bisa naik ke langit, illa Al-Quranul Karim. Pada tahun 1960 Apollo 11 berhasil mendarat di bulan. Semua agama menafikan ini. Itu hal yang mustahil dan tidak ada dalam kitab suci. Illa fil Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fa'fudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Hai bangsa jin dan bangsa manusia, kalau kamu mau menyeruak ke ruang angkasa, naik ke langit, mendalami bumi, silakan fa'fudhu, bisa. Tapi la tanfudhuna illa bisultan. Kamu tidak bisa mencapai langit tanpa sultan, power atau sains, ilmu pengetahuan. Al-Quran terbukti merekomendasikan manusia bisa naik ke langit. Salah satu lagi yang saya utarakan, Maurice Bucaille, seorang ahli bedah dari Perancis, menemukan jasad Fir'aun dan dia masuk Islam. Kenapa? Karena firman Allah terbukti bahwa Fir'aun memang diabadikan oleh Allah SWT. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna khalfaka ayah." Hai Fir'aun, hari ini aku abadikan badanmu, tidak dihancurkan sebagaimana makhluk-makhluk lain, untuk menjadi ayat bukti untuk orang-orang yang mendatang. Maurice Bucaille menemukan ini, ditemukan jasad satu sosok yang ternyata begitu dicek sel-selnya semuanya berisi garam. Dan ini ditetapkan sebagai Fir'aun atau Paroh kedua, Ramses kedua. Banyak lagi, Masya Allah. Sampai-sampai seorang profesor, Dr. Arnold Toynbee, seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, setelah membaca Al-Quran, terkagum-kagum dia, masuk Islam dia, berkomentar dia, Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Ternyata Islam bukan sekedar agama, tapi Islam adalah way of life, bimbingan hidup and a whole civilization. Demikianlah dahsyatnya Al-Quran. Namun kebanyakan kita sering mengabaikan Al-Quran, bahkan mayoritas umat Islam Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari dengan peringatan nuzul Al-Quran ini dekatkan diri kepada Al-Quran. Jangan ada satu hari tanpa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudan linas, bimbingan buat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Quran yang pasti bisa menjawabnya dengan benar. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين الشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطايا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين واكفنا شر ما يؤذينا وأهلك من أرادنا بالسوء يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.